بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن يعلت الله سبحانه وتعالى زلت إلى صلى الله عليه وآله وسلم من أمر لك وتكالت الله لسنبو كان ونالا بلفا كان كتابه كان منكتا مبدنني أذكار الصباح والمساء إن شاء الله بي ندوارا سبان جانو منتالن كافن بسو من دا دوارا لكون ولمو وأرقان آية باتي منتالن كافاينكو آية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يالقرآن آيو كم نالو نيامين أتلمو القرآن آيو البي ورمات ينكم مكو أي منفودي من توحيدوت أي منفودي على كلمبانو تاباتوتو أنا تلتو أنا من كتلتو وتنيار كون آيو فنان أفنان بسو مندا دواران لكونو إكاكرن سو مندا إكاكرن فنان ولارو إكاكرن سو مندا إكاكرن ولارو إنك مكفلا صلى الله عليه وسلم أي تونيا اندروچه كما كان المنتي يالونكو أبي ابن كعب الصحابي الجليل أنا أقول سامباكا أبي كلا جكو أترى أبي بلنون تماري لبا بلنون أكمون جندي أي أجرم بلاد فكان ينقص تماري نرى جكو تماري نندي أكتلالي فحرسه ذات ليلة anada kanta suto do anada wulaye tamare nyin kanta kajibe fonyinde fo mole kala fo fenne kama fo fembe kama fa idha huwa bidabatin shabahu al-ghulam al-muhtalim aw shibuhu al-ghulam al-muhtalim anata kabrabe tamare nyin kanta la abe jewlinya faaye da fe mo ja anata ikla fo kamba ningo munte yalon ka bala ko yata فسلم عليه فرد عليه السلام ايا كونتون اي كونتون درو نيبونو داكا فقال من انت اكا ngotelen jamaat jinniyun am insi itadum hana badu moleti jino leti ba fo hana badu moleti qala jinni aka anta mu jino leti qala fanawilni yadak fanawalahu yadahu aka e bulodin anara bulodiyala fa idha yaduhu yadu kalbin وشعره شعر كلب انا راجي كو نيندي ابلو جلو ولو بلو awuloni wulo bulo man fefata atiya fanan ni wulo tiya man fata ajelo ko wulo be da nyaamu na bulo tanin tiya qala hada khalqun jinni ana ra fa nyinde nyimmu jinol daanya be tenne yara fam wo mbelo raje bak domanding yin kamma ko Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu aman sila jinola amam mamma man kuwaki yin kamma ko ala dam mal bislar ngasi sokono la hawla wala quwwata illa billah abislar ala lele hana bar mo ni slar ala le biga slar da fengol la kotake wala ni la alnya aslam furadullah dol to da fengol wolta kotake to nyalen kisi sila da fenna mun si tora bari
ka jago jino ben fala ben klatna ben klaten hana badumol bika sila wala ni tara fo islata Allah subhanahu wa ta'ala be kol be kun inflana nin jino diamata fa ka munyina yasot aman ciriba aman dunyoto anyamam ma bawo alal be warar nga siso kono wol be far nga siso kono tep hana badum la sila do be je fembi ko sabu fo ala sila baliya alala ni sila baliya alal doron ikasla fengol belal cew yajile ni sila alala nak fengo fanam be kasilel wal nyam wata amale bul alnya salam mol kon qala qad alimat al jinnu أن ما فيهم رجالا أشد مني جنو نارا نكا أبي كنا نارا لندكو أبي تلكون له شل ولا مول منتهى كو جنو لتو موليان كو ولا كلياتا تت ولا بمبندا تت أجل قال فما جاء بك أكايم كسلام من ناتي إتن من ناري سمجام إنارا من ينجام قال بلغنا أنك تحب الصدقة ako nyum futana male ko ite kala file ka ikasada ikala fi sada ko wal bak ka sadabu fajina nusibu min ta'amik na to wal nyama puruka nsim fanansi fenso to ila do moro nyintu qala fama yunjina minkum ubayani nga kay mun kan tel tankan dal telma ntel hana badon mun kar nga tan nga tankal tel jinol ma akay hadhihi al aya allati fi surati al-baqara akai wo ayo mun talan ko abe suratul baqara kon Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wala keta ni arkon ayot ayatul kursi la ti akai ko man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih wa man qalaha hina yusbihu ujira minna hatta yumsi akai ko momu yow ayo karan wato minna awlarata isa tankanin telma fojani lumina be somandala na maria bo somanda fanan tilo folodla isa tankanin telma fojani lumina be wulara manna falamma asbaha ata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fadhakara dhalika lah ako kabirin obey somandata wulta atara chilas fe sallallahu alaihi wa sallam atata ya kayan ayyin kuma kon yin satai faqala sallallahu alaihi wa sallam chilas sallallahu alaihi wa sallam kayan ko sadaqa al khabith akay mo kurungo nyin ay tonya fol atara riwayul ta ka fako sadaqa wa huwa kadhub ay tonya fla atara ta dum faniya fola ban ay jinolu faniya folal siyata bakele bake wala cilaye to nyandiro kala kuma kan la ko momu e nyin karan yajele so mandala ala si tanka fo wularo momu ya ka wularo fna ala si tanka sutobe qawluhu jurnun al-jurn huwa mawdi' at-tajfif at-tamr tamrin at-tamr nam akoni ama jurnu wala dulat mun talan ko ka tamare jurmuje yajele kirka ta kala jandi قوله بدابة شبه الغلام المحتلم أي البالغ ومعنى أنه رأى مخلوقا حجمه كحجم الغلام البالغ أكالا فكو بدابة شبه الغلام المحتلم ولن أي دافع وجدافع منتا منتا نيواتكو إنه منتا لنغا بالكويات أي كبسا نتاني لولو كتا ورانتا نمو منتا لنكو أتيل أدو ماتيل فندتا ورانتا نغا nintra chelem intra musole munak wo sabo kola ni ngay karol kar yeloje yaagila ka ci molti mun dalan ka bala ku yatal sariyangot be mul la je wala nyinto ko ayatul kursi ateka karam sinya sele tilo ni sutoto niyabe la nyo kan sinya sey wala nyindugo ni wulta so manda ya karan sinya killing anin salwatu lulu sesin kola ya karan sinya killing comme ci la fole ko momu ya karan salwatu farla salwatu kola fentene arjan dum tema fo la fa wuto wolulo ya ay ce woro ya kara wularo ay ce woro la
anin ni jite la ya karan ni ya karan ala si tanka isi tratanko kon fa janni be wulla ko tak woto ñin sinya sayo ñinne yajele ñinne ceta alquran ayoti ñinne kila keñaati mul sahata sunnoto si ñaasewum day ka alto kurse krawon wala salwata farla sal kola lulo ya karan si ñakilin anin ni jide la si ñakilin anin ni wula somanda anin ni wula ratatido boyta yajele kana dum suto kono yullen si ñaasewo timunte alan wala sahata ka alto kurse kran sinamura kan do mandin ka a kuma kawal jele man ka kawala hannatra ko sharhu wa mu kitabul lit Allah subhanahu wa ta'ala ko Allahu alade la ilaha batu fenteje tonya kan illa huwa fate al hayyu atele mansur mumbe balurin balore munte yalan ko fama saban balu baliya ma saban annum fata nyaato atele be balurin balula munte ngabi kamal ngabi timmare al qayyum atele mansur mun talanka kallo abe lore nga fangala kol be mela chaw tembe ka ma koy kula anda atele mansur mun talan ko abe lore hanaba dungol da fangol be mu mela kola chaw bila jinata fa hanaba fa da fen kotat anu da fangol fana be kamura atele kan la ta'khudhuhu abika muta sinatun sino jinko wala naumun sako sino jinko le bika amda sako sino jinko bika amuta sino bika amuta mum bika jinko wote sino la yajel la hawla wala quwwata illa billah ni alas ni sino ya sot ni ale sino da dunya sikir wala dunya si dunyot woto ala man sino so do man tara man kuto kon ala nay man kut sesin baya faye ko bayale ay musa batinda fa moy e o sabatinda woto ala ka bika jinko le sako sino jinkam moko atla balo timmatale wala yatna arjan dingolu ni dun dar jano kon sino bika taraje ko take sino ka banne fereng parce balu wala ka timma balu wala ka kamali lahu abati alawle ma fi samawati ko ku yalon ka be sama kono yajele wa ma fil ardi anin fengo fe yalon ko be bankot ana kono kono cew man dhal ladhi jamalem mol kono wala jinadu wala malaika du annabiyom lenga amo kote wala amo sutiyare Allah wala amo jamfare Allah yashfa'u muntin sikanjuro chate alaya kamo kanjundi wala ka fen kanju ka bondi de to kono inda wat alaya illa bi idnihi fasa tarakate ma ati alo fon le dunyo di te marila ha wala na cila sallallahu alaihi wasallam damol bulu astala reso kotay ala talla jamu ya jele nin tolla munti alon ala fon baalu ndo tolla ala safayan ko irfa ra'sak واشفع واسأل تعطى واشفع تشفع وتمن ذا الذي جمال بكنجرو كلا جمال الذي موتي منت يالنكو يشفع سكنجرو عنده تعالى إلا بإذنه فاتلا أدنيو كم فنيات أدنيو دين إلا من بعد إذن إلا بإذنه يعلم أتعالى ليالون أبي لندن فمو في يالنكو ما بين أيديهم ولا بالكل نياتل ولا كنا صوم الله صوم ومبيشوا وما خلفهم أنين كوكو يالن كول تنبت عليه وبيلو نشوا ولا يحيطون عن دونالت الحرب دون لكل جمل دون إبيكا موبن دوك إبيكا بيكيروش إبيكا سطروش كتيمة بشيء نفنتو من علمه أتالت لا لندولا إلا بما شاء فنين منتي يالن كو ولا ديادا تألوي أي وديلا ولنا على كو والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ألا تلا يلدالك بول باني الكونو أترك المن فلون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ألا دم من فندي لندوتو نامن تدو من دينت وتو ألاكو لا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع أورتل باك فنو ركتنبي كرسيه على سلودلالو أسمبو نياري lodulani wasi wale warta as-samawati wal ard samonin bankola fano ni ala nyoka yajele alatallala simbu nyaarun lodula wale warta wot ha wale yatna ko
ما الكرسي بالنسبة ما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في السهرة يا جل أتلا سنفتا ورولو أنين بانكو يا جل بانكو إلا فانو كرسي أتلا سلود لا بونيار ملود لاتو يا جل niye suman ajelo ko ne kuntun no mun te yalan ko ya fay cene ba kon sahara kon ibi ko ne kuntun no jo nyamin ni yanyin sango la warobe nya ko da nyawo nyang anis banko niye suman ni ala tallala sillo buñaaro simbla bu sim buñaaro lodulala iba jelal ko ita jel presque ita jela wo kam tandi o ko ala tallala warole itan wala yatne ka fon ko kane hakilo tay kala mira ala tallala waroto ala tallala fam jatoto bara mira ala tallala da fon la waroto ni ala tallala da fon la warojo do ala la warojo lal andu wo kursi wo sillod la fanan be do yaari la reso ko to wala nyam ni samfara worowlo ani banko be do yaari kursi nyaatul mala nyamin kace ko ninne kunto mun de ya fay sahara kono kadhalika sillod kursi fanan be do yaari la reso ko to wala nyam arshur rahman yajel wolen altalla da fengol be waramat woto ni wala bo nyam ala fangudu wala yatne kalaf Allahu akbar ay akbar min kulli shay ولا يؤده حفظهما أبكى تبتن دفرن نين سانفتا ورسا ساوني بانكو تانكو أن ما قلت الله تورا فرن أتلك لا تورا بيرو لمنا يدا فبي أتلك لا تانكا بيرو لمنا يدا فبي ننمان كوما موي من دياتا جياك ولكجي من دياجي وبك كجي سبحانه وتعالى وهو أتعالى ده العلي أتلك منصور مدابة نكارين ها العظيم أتلك منصور مدابة ورارين أتلك منصورتي munte yalon ko abe warare woto ninnen alquran ayoto munte yalon ko wel atul kursiti atilen alquran be ayo waramat kew mosfero be ke yalla moy wala yakaran mum ba manal kono ay londi bale fudi lonnal ya fasado kitab mume dol ya sahti lolu yajele munte yalon ko erollem yajele abol kono abdur razzaq ibn al badr anyar ko ayo ya sahr bak le jannata kana lonnal ya sharhol tammin yele munti an koy kummata bak woto Allah subhanahu wa ta'ala ko Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ina do manot binga mon soto badangolo inshallah yinnemu duwaran sabanyamati munyanta karanna somanda hanna tra ko lonna dol klajo ka be ti lola duwaran le kono ajala mandra somanda duwaran kono comme Cheikh Salih Usaymi atayaj nyami bar bitundum abetu inshallah lonnal fembal kala dundi somanda duwaro kono le nyin kam ko mari sa taranjuna isi tanka fanan wala sinna fasuro mumbe duwaro nyin kono ana duwaran tola mal muntan ko dolonna dol yaje ko mantra somanda duwaro kono bari be ti lola duwaro kono bari kanyin e kale ke so manado waro kono pour nyin kam ko si karan juna isi tanko so do monti alon ko kila wala faadu waro nyin na koto kaka wal ke mariye to be danna inshallah fu wato do allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batila warzuqna tinaba wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.